गर्भवती महिलादेर निजेर खावा दावा किन्तु समय समय करा उचित और सकालेर जल खाबारे एमन खाबार राखा उचित जेटाय आपनार बेबिर विकास खूब भालोभाबे हय, संगे आपनारो स्वास्थ्य खूब भालो थाके। और अतिरिक्त क्यालोरी पूरण करार जोन्नो सकालेर जल खाबार किन्तु खूब गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करे। एटा शुधुमात्र आपनार हेल्दी प्रेगनेंसितेई साहाज्य करे ना, संगे यदि आपनार प्रेगनेंसिते कोनो रकम जटिलता थाके ताहले किन्तु सेटाकेও कम करते साहाज्य करे। ताई आजकेर भिडियोते आमि आलोचना करब जे प्रेगनेंसि चलाकालीन गर्भवती महिलादेर सकालेर जल खाबारे की की खावा उचित। नमस्कार, आमि माधुरी दास, हेल्थ कन्सालटेंट। तो चलुन शुरू करा जाक। सबार प्रथमे सकाल बेलाय खाली पेटे आपनाके उष्ण गरम जल खेते हबे। और एटा आमरा सबाई जानी जे प्रेगनेंसिर समय अनेक जल खाওয়া दरकार, कारण जाते आपनार शरीरे जलेर कमति ना हय। और जल खाওয়ার फले किन्तु आपनार शरीर हाइड्रेट थाके, आपनार शरीरे एनार्जी बजाय थाके और आपनार शरीरे जे विषाक्त टक्सिन रयेछे सेटाके बाइरे बेर करे देय। ताई एरकम अवस्थाय यदि आपनी सकाल बेलाय खाली पेटे उष्ण गरम जल खान ताहले सेटा आपनार जोन्नोई लाभदायक। और प्रेगनेंसिर समय यदि आपनी एटा खान ताहले किन्तु आपनार जे पाचन तंत्र रयेछे सेटा मजबूत हय, आपनार ब्लाड सार्कुलेशन ठीकठाक थाके और एरই संगे कन्स्टिपेशनेर समस्या, ग्यास, एसिडिटी एगुलो किन्तु होते देय ना। किन्तु यदि आपनी सकालेर शुरूटा उष्ण गरम जल दिए ना करते पारेन ताहले आपनी नर्माल जलও खेते पारेन, किन्तु सेई क्षेत्रे आपनाके दिने 3 থেকে 4 लिटार जल खेते हबे, कारण आपनार जोन्नो एबं आपनार बेबिर जोन्नो जल एकटा पुष्टिकर पदार्थर मतन काज करे। द्वितीय हच्छे फल। प्रेगनेंसिते जल खावारेर पर एकटा करे फल खाওয়া उचित। जेरकम आपनी आपेल खेते पारेन। आपेल एमन एकटा फल जेटा प्रेगनेंसिते कोनो प्रकार क्षति करे ना, एते शुधुमात्र लाभई लाभ रयेछे। कारण आपेलेर मध्य अनेक रकमेर भिटामिन थाके, आयरन थाके, जेटा आपनार बेबिर जोन्नो खूबই लाभदायक। तो आपेल खाওয়ার संगे संगे आपनी किन्तु एक ग्लास उष्ण गरम दूधও खेते पारेन, कारण उष्ण गरम दूध खाওয়ার फले आपनार आपेलेर जे गुण रयेछे सेटा आरो द्विगुण हये जाय। और एरই संगे संगे आपनी जूसও खेते पारेन, फलेर जूस। और फलेर जूस खाওয়ার समय एटा माथाय राखते हबे जे दोकाने जे फलेर जूस किनते पाওয়া যায় सेगुलो एकदमই खाबेन ना। घरे यदि ताजा फल थाके ताहले सेटा दिए जूस बानिয়ে खाওয়ার চেষ্টা করবেন। तृतीय হচ্ছে অঙ্কুর গজানো ছোলা। প্রেগনেন্সির সময় অঙ্কুর গজানো ছোলা কিন্তু খাওয়া উচিত, কারণ এটা আপনার এনার্জি এবং শক্তি দুটোই বজায় রাখে এবং আপনার বেবির বিকাশেও সাহায্য করে। তো যদি আপনার মনে হয় যে অঙ্কুর গজানো ছোলা আপনার খেতে অসুবিধা হচ্ছে, আপনি খেতে পাচ্ছেন না, তাহলে আপনি আগের দিন রাতে কাঁচা ছোলা ভিজিয়ে রেখে সেটা পরের দিন সকালে আপনি খেতে পারেন। এবং নেক্সট হচ্ছে ভেজানো কিশমিশ এবং বাদাম। এই সময় কিন্তু অনেকের শরীরেই রক্তের কমতি দেখা দেয়, তো তার জন্য আপনি প্রতিদিন 7 থেকে 8টা ভেজানো কিশমিশ খেতে পারেন। আর যে ভেজানো বাদাম রয়েছে সেটাও কিন্তু বেবির বিকাশে সাহায্য করে। তো যখনই বাদাম খাবেন তখন কিন্তু খোসা ছাড়িয়ে খাবেন, কারণ খোসা কিন্তু অনেক দেরিতে হজম হয়। নেক্সট হচ্ছে ডিম। যদি আপনি ননভেজ খান তাহলে আপনি আপনার জলখাবারের তালিকায় ডিম রাখতে পারেন, কারণ প্রেগনেন্সিতে বেবির ওজন কম হওয়ার সমস্যা দেখা দেয় আর ডিম কিন্তু বেবির ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। তাই প্রতিদিন আপনি একটা করে ডিম খেতে পারেন আর চেষ্টা করবেন সেদ্ধ ডিম খাওয়ার। আর যখনই ডিম সেদ্ধ করবেন তখন খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করবেন, কারণ ডিমের মধ্যে মানে কাঁচা ডিমের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ থাকে যেটা বেবির জন্য ক্ষতিকারক। আর প্রেগনেন্সির সময় অর্ধেক সেদ্ধ করা কোনো খাবারই খাওয়া উচিত নয়, তাই যখনই কিছু খাবেন খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে খাবেন। তো আজকের মতন এতটুকুই। আর ভিডিওটা কিরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।